o código de obras que tem as especificações mínimas que determina aí o tipo, o melhor tipo de escadas, o apisado, o espelho, né? E temos as larguras, principalmente para comercial. Para edifícios comerciais, nós temos que ter as dimensões mínimas, né? Ela é calculada à base da carga de ocupação, né? Quantas pessoas irão utilizar? Deixa eu ver aqui. E fora que os degraus das escadas rolantes são mais altos. Realmente, Augusto. Então, galera, né? Quando você tem uma ocupação que necessita, né, uma pouca utilização, você pode trabalhar com a dimensão mínima de 91 centímetros e meio, que satisfaça a subida e a descida de uma pessoa. Para duas pessoas, o mínimo é 112 centímetros. E para três pessoas, é 150 centímetros o mínimo de largura necessária para as escadas de um prédio residencial, comercial, né? Tem que respeitar estas condições. Isso é de acordo com a carga de ocupação, né? E também as condições de acessibilidade, que é a questão do guarda-corpo, corrimão, né? O espelho e a pisada está de acordo. Jonilson, depende muito da utilização da escada para o projeto. Não é que nem um exemplo, você pega um guarda-corpo, faz parte da parte de acessibilidade, né? Você pode trabalhar com de vidro, com aço, com alumínio, com madeira, desde que esse material resista uma carga que se foi exercida. A altura mínima é 107 centímetros para comércio e para habitação 91 centímetros. Né? Isso é dimensões mínimas, galera. Os patamares, eles têm que ter a mesma largura da escada. As portas devem sempre abrir na direção da saída, sem interferir com o tamanho do patamar. Né? Então, os patamares, eles têm que respeitar as condições aí da largura da escada. E eu gostaria de relembrar com vocês, galera, calma que vai chegar a parte de dimensionamento, tá? A gente tem que começar pelo básico até chegar no dimensionamento. Eu estou dando passo a passo para vocês fazerem o projeto de uma escada. Galera, vocês lembram a fórmula de Blondel? Então vamos lá, ó. Gostaria que vocês copiassem. É importante ter no caderno. Por mais que vocês tenham acesso ao material, a fórmula de Blondel. 2E mais B tem que ser igual a uma distância entre 62 a 64. Normalmente trabalha na média aí, 63. Tá? Gostaria que vocês copiassem 3 minutinhos aí para nós darmos sequência.
Se copiar, dá um ok, tá? انت لازم تهدي وتسمعي كلامي. العصبية والانفعال هيخلوا نفقد التقدم الكبير اللي وصلنا له في الحلقة بتاعتنا، وهنرجع لورا. تعالي يا داليا. اهدي تماما. اهدي خالص. هدوء. احنا دلوقتي في المنطقة الحلوة بتاعتنا، منطقة الهدوء، المنطقة اللي بتحبيها، اللي اخترتيها. نفس عميق نرخي العضلات تماما، غمضي عينيكي. انت دلوقتي العالم اللي بتحبيه. Mais um minutinho aí, tá? Vamos fazer um exemplo. قبل الميعاد وبزيادة كمان. مش هتقول لي المصلحة اللي بتجيب الفلوس دي دلوقتي قليل ده؟ أحسن إنك ما تعرفش. أحسن إنك ما تعرفش. بس هي تعرف. Galera, então a fórmula de Blondel fala o seguinte: nós temos o espelho e temos a pisada. O espelho e a pisada. Então, a fórmula de Blondel fala o seguinte: que 2 vezes o espelho mais a pisada tem que dar um valor entre 62 e 64, aonde o espelho máximo é 19 centímetros e a base, o piso, é no mínimo 25. Tá? Então, esse é um passo a passo, ó. É os 5 passos para você chegar nas dimensões de uma escada. Então, eu gostaria que vocês copiassem aqueles que têm interesse de ter esse passo a passo de como chegar nessas dimensões. 2 minutinhos aí para vocês copiarem. É importante ter anotado, galera.
اسمعي كلامي. العصر الانفعالي هيخلونا نفقد تقدم كبير وصلنا له في الحالة بتاعتنا، وهنرجع لورا. Mais 2 minutinhos تعالي aí. بدري. اهدي تمام. اهدي خالص. احنا دلوقتي في المنطقة الحلوة بتاعتنا، منطقة الهدوء، المنطقة اللي انت بتحبيها، اللي اخترتيها. نفس عميق، نرخي العضلات تماما. انت دلوقتي العالم اللي بتحبيه. مع السلامة يا نبيل بيه. الله يكون في عون سيادتك يا رب. انا رايح احارب بعيد. ده انا رايح الشركة عادي ازاي بس؟ انت رايح تفتح 100 ناس غلابة كتير قوي قوي. الله يكون في عونك ويعمل. Eu já vou explicar para vocês, tá? سيبني اروح افتح 100 غلابة بقى. صباح الخير يا نبيل. اهلا وسهلا. صباح النور. حسن اسماعيل مباحث كناية. تسمح لي نتكلم مع بعض جوه شويه؟ اول مفيش مانع، بس انا مش فاهم حاجه، اكيد في حاجه غلط. ولا غلط ولا حاجه. انا قلت اجي اشرب مع سعادتك فنجان قهوه ونتكلم عن صاحبك وشريكك عبد الحميد الورداني الله يرحمه. الف رحمه ونور عليه. الله، البن ده تحفه يا نبيل. انا بشوف صوفيا ممكن اعرف ايه السبب بالظبط؟ طبعا. كنت عايز اعرف بس عبد الحميد اخر مره شفته امتى قبل الحادثه؟ كان يوم الصبح قبل يومين. لا مش فاكر بالظبط، بس ظاهر يوم بقى. ربنا يديك الصحه يا رب. يعني اخر مره كانت هنا في الفيلا ولا في شركه من الشركات؟ لا كانت هنا في الفيلا. انا وعبد الحميد الله يرحمه كنا شركاء في شركات كتير. كان في شركات تانيه. Galera, então quando você vai fazer um projeto de uma escada, você tem lá a distância, né, de uma laje para outra. E diante disso, você vai dimensionar a sua escada. Então, o primeiro passo é adotar um espelho. Então, o primeiro passo é adotar o espelho. Você adota. Depois, você precisa saber quanto degraus vai ter a sua escada. Você pega o pé direito e divide por esse espelho adotado. Lembrando que esse espelho varia de 16 a 19 centímetros. Se esse número der inteiro, perfeito. Se ele der quebrado, você arredonda para cima ou para baixo. Ambos, quando você faz o arredondamento, ele altera o espelho que você adotou. Então você faz a correção do espelho, você pega o pé direito e divide pelo número de degraus. Com esse valor você consegue adotar 2 vezes Z mais a pisada que você quer encontrar. Você acha as dimensões para adotar na sua escada. Professor, como assim? Vamos supor que esse projeto tem um pé direito de 2,80 metros. Então, foi adotado
o espelho de 18 centímetros. Eu peguei o pé direito, dividi pelo espelho e deu 15,56. Não tem como uma escada dar 15,56 degraus. Nós temos que arredondar para número inteiro. Nesse caso aí eu arredondei para cima. Então eu adotei que a minha escada vai ter 16 degraus e o espelho, que era 18, passou a ter 17,5. Então o que eu fiz? Eu apliquei a fórmula de Blondel, duas vezes 17,5, mais a pisada, tem que dar entre o valor entre 62 a 64. Eu adotei 63. Então 63 menos duas vezes 17,5 me dá uma pisada de 28 centímetros. Então meu degrau teria 17,5 por 28. 17,5 por 28. Então, para aqueles que não lembravam, esse é o passo a passo para chegar nas dimensões de uma escada. Vou deixar vocês copiarem, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Professor, boa noite. Boa noite. Nesse caso aí, por exemplo, a fórmula de Bonder deu que a largura da pisada é 28 centímetros. Se você adotasse 25, por exemplo, que é o mínimo, essa escada ia ficar maior? Mais alta? Não, daí ia alterar o espelho. Daí o espelho ia ter dimensões diferentes. Porque você tem o pé direito, então é para vencer aquele vão. Né? Se você manter 25 centímetros e o espelho de 18, daí não dá o espaço para vencer esse pé direito que é 2,80. Daí, nesse caso, o espelho ele teria que aumentar a sua altura. Entendi. Você pode fazer a simulação para ver se daria certo ou não. Você trabalhar com 18 de espelho e 25 de pisado. Eu acredito que não irá chegar a 2,80 de pé direito. Só se você aumentar o espelho. Porque você diminuiu a pisada, que é a distância, né? Tá bom, professor, obrigado. Quem copiar, dá um ok, por gentileza, tá?
قصدك لحالك ولا البخر؟ كان انت خفت مني، خفت قوي، دخلت في بعض عشان تستخبى مني، سويت وسلخ الجيران وأنا لا خفت، جريت، هربت. ساعتها المنظر ده ما بيفرقش عيني أبدا. حقيقة بتجيب في قلبي كل يوم كل ليل. ندمان أوي، هفضل ندمان طول العمر. اللي شفت وقدرتش أمنع، اللي شفت وقدرتش أتكلم. ندمان؟ قلت اللي زيك بيندم؟ هو انت اللي زيك عنده ضمير زي البني ادمين؟ اللي زيك بيحس وعنده قلب؟ ده انت قتلت، ما كانش يستحق انه يتقتل. انت اللي زيك لازم يموت 1000 مرة. مرشد المن ما تضيعيش نفسك يا بنتي، ما تضيعيش نفسك. زكريا كان عنيد، رفض. وعبد الحميد كان عصبي أوي، مسكوا بعض. مراد هو صاحب فكرة الحديد، لازم نحرق الشقة عشان ما نسيبش ورانا أي أثر. حاول تمنعه بس خلاص، الشيطان دخل وسيطر، الحريقة هدت. Ô, professor, pode tirar uma dúvida? Pode, fica à vontade, vamos lá. Me diga uma coisa, nessa fórmula de Blondel, é de 62 a 64, né? Por que foi adotado Isso. esse 63? Eu não poderia adotar o 62? Pode, 62, 63 ou 64. Eu adotei o valor intermediário. Tá, porque se eu adotasse o 62, eu continuaria com os 17,5, mas só que é o seguinte, aí eu teria a pisada de 27, seria isso? Seria perfeito. Se a pisada estiver dentro de 25 a 30 e o espelho entre 16 e 19, a escada é uma escada que não é uma escada cansativa. Tem que estar dentro desses valores. Porque se eu mudar só o 63 para 62, a única coisa que vai mudar é para a pisada para 27, porque os 17,5 vai continuar o mesmo, né? Então, indiferente se eu mudar para 62, 63 ou 64, que vai mudar para 27, 28 ou 29. Só a pisada, o espelho vai continuar o mesmo, né?
Então, no cálculo, eu posso adotar tanto um quanto o outro, que não vai mudar a Pode. fórmula. É isso? O importante é estar dentro das condições de uma escada que não é uma escada cansativa. Ah, tá, entendeu. Galera, gostaria que vocês tentassem fazer esse exemplo aqui, ó, com o pé direito de 3,5. Vamos ver se. Ô, professor, boa noite. Só uma dúvida rapidinho, volto no assunto. Aquele menos 35, você tem uma dúvida aqui, porque o 63 foi adotado, né? A gente adotamos. Esse menos 35 aí. احتمال هو ها احتمال هي لانه هن الاثنين طلعوا بنفس الليله بالليل ها ليش الثاني بقى لا لا اقصص ايه هيبولا هيبولا معنا بس هي لما كانت عنده كان هو قاعد على التخت كنت فين انت وهي امبارح؟ انت مالهاش دعوه بيا. الاثنين. انا صحيت لما مدام داليا خبطت على الموبايل وقالت لي انها عندها ميعاد مع نبيل الله مستنيها في المكتب. فتحت لها الباب وانا دخلت بنت على طول على شوفة مصر صوتها. شفتهاش ولا حاجه؟ لا يا باشا. الشريك اللي قالوا عنه بنت يا باشا بنت هي اللي شافتها. تطلع تصحي كل يوم في نفس الميعاد. خبطت عليه وما ردش عليه. فدخلت عشان تطمن عليه. Galera, tinha caído a conexão. Ô, Jonilson, é 2 vezes o espelho. دايما بشرح في البطاريه وموضوع على طول. تمام. Gostaria que vocês tentassem fazer. والله العفلات بقى من العلبه نفسها مقطعه بقى من العلبه نفسها فلوس كفت يعني مش ناقصه حاجه. هيدرسها لو مش قصدي حاجه والله العظيم بس يعني انا خايفه الفلوس عليا كده دي فلوس حرام. بس يا صلاح بقى انت بتعمل بس ده. ما عملتش حاجه غلط. كان في ناس محتاجين مساعده وانا ساعدتهم يعني وما اقدروا. يعني كنا محتاجين يا صلاح. مش يمكن الفلوس دي جت في وقتها عشان عليك لؤي يقوم بالسلامه. صلاح بالله عليك. ربنا اي حاجه الفتره الجايه. Vamos lá. تكوني بالخير. Quanto que deu? كلمني معايا عليها وعرفني بيه كويس. متخليش اسمع كلمه وحشه عنها. انا من انت ولا من غيري. انت بتقول كده ليه يا مصطفى؟ مصطفى في ايه ما تقلقناش عليك. زي الفل يا معلم. فكرت خلينا بصمات طلعوا. وريني زي ما توقعت بالظبط. بجد؟ 3,5. 3,5 metros. انا هزر. يلا يا احمد بيه يلا ده احنا قلنا هنبقى يلا امر لله.
Tanto para cima quanto para baixo, Rafael. معقول يا جماعه؟ معقول سامعين الباب كل ده ومحدش حال عليهم يفتح؟ مدام داليا، انا معايا امر بالقطع عليك. نعم؟ ليه حضرتك وانا عملت ايه؟ مالك؟ تعالى الحقني. الباشا بيقول ان معاه امر بالقبض عليا، ليه انا عملت ايه؟ بتساله. حضرتك متهمه بقتل عبد الحميد الورداني ونبيل الورداني. انا ما قتلتش حد حضرتك. انا ما قتلتش حد. ما ترد عليهم وتقول لهم حاجه. قول لهم ان لما جاي حد نبيل وداني انا ما قدرتش اعمل معاه حاجه بعد كل اللي عرفته. قول لهم يا خالد. مدام داليا، حضرتك بتكلمني مين؟ هو حضرتك مش شايفه؟ ما تنطق. جاك معاك حدا. مدام داليا، ارجوك اتفضلي معانا. مدام داليا، انا اسف. Isso, sempre múltiplos de 5, tá? Para facilitar a execução. اتفضلي معانا. نعمل الجريمه؟ احنا اسفين، بس هو ده اللي حصل. اتفضل تعالي معانا. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu terminei aqui essa conta aqui. Eu não sei se deu certo aqui, ó. No meu aqui deu 20 degraus de 17,5, é isso? Vamos lá. É assim, galera, ó. Pode ser que o que eu adotei seja diferente de vocês e o que vocês fizeram está diferente do colega, não tem problema. O importante é o quê? Está dentro da fórmula de Blondel, ó. O que eu adotei aqui, ó? Eu adotei o espelho de 17. Vamos ver aqui, ó. Em vez de adotar 18, eu adotei o espelho igual a 17 centímetros. Poderia usar 18? Posso. Poderia usar 19? Posso. Isso no mar, não, pisada é ao contrário, Keila. A pisada é entre 25 e 30. E o espelho é entre 15 e 19. Tá? A pisada é de 25 a 30. Então vamos lá, o espelho eu adotei 17. Daí deu 20,58 degraus. Nesse caso aqui, ó, eu arredondei para baixo. Me deu o espelho, o E real, de 17,5. Não, Keila, é 19 degraus sem patamar. Aqui tem o patamar, ó. O 19 degraus é uma escada sem o patamar. Com o patamar não tem problema. Ó. O E real. Deu 17,5. Apliquei a fórmula de Blondel. 2 vezes 17,5 mais P igual a 63. Me deu uma pisada
de 28 centímetros. Então, no meu exemplo, tá? No meu projeto ficou 17,5 por 28. E a quantidade de pisadas? É sempre o número de degrau menos 1. Por quê? O último degrau é a laje. Então você sempre faz. Qual que é o número de pisos? É 19. Por quê? Porque a última pisada já é a laje do pavimento superior. Então a última pisada já é a laje. Então você sempre faz o número de degrau menos 1 para você saber quantas pisadas tem. Então, no meu exemplo ficou 17,5 de espelho, uma pisada de 28 e 19 pisadas. Quantidade de 19 pisadas. Deixa eu ver de vocês aqui, ó. O do Jefferson deu 17,5 por 28, deu igual ao meu. O da Keila deu 18 e a pisada de 28. Perfeito, ela adotou 64. O do Lindenberg deu 27 por 18, tá dentro também. O do Rafael, 18,5. O do Ábido, 17,5 por 28. Né? Então, a maioria vai dar, Juliel, 19 pisadas por causa do número de degraus, que é o mesmo, né? Beleza, galera? Isso daqui é só para relembrar os conceitos, tá? Depois desse material, você já tem acesso. Agora nós iremos dimensionar uma escada. Agora dimensionar a armadura, tá? Então, normalmente, uma escada você precisa ter, ela é apoiada em vigas, né? Então, eu tenho aqui como exemplo, ó, nós vamos dimensionar essa escada aqui, tá? Eu tenho o patamar e eu tenho o lance da escada, né? Então, isso daqui é duas cargas distribuídas. A carga distribuída do patamar e a carga distribuída da escada, do lance da escada. Então, é o seguinte, ó, o tipo mais usual de escadas em concreto armado tem como o elemento resistente uma laje armada em uma só direção. Os degraus não têm função estrutural. O que suporta a carga de uma laje é a espessura dela que nós vamos dimensionar. Os degraus, ele não tem função estrutural. Ele só tem a função para dar o formato da escada. Então, o que acontece? A espessura da laje, ela é dada pelo tamanho do vão. Então, se nós temos um vão de escadas em menor que 3 metros, a espessura da laje necessária é 10 centímetros. O que é esse vão, galera? Essa distância aqui, ó.
Ó, é sempre de eixo a eixo, ó. Eixo a eixo de viga. Se esse vão aqui, vou chamar de L, for menor que 3 metros, nós utilizamos 10 centímetros a espessura da laje. Se esse vão está entre 3 e 4 metros, 12 centímetros de laje. Se o vão entre escada for de 4 a 5 metros, 14 centímetros de laje. Então, a espessura da laje ela é determinada pelo vão. Tá? Então, nós calculamos o vão sempre de eixo a eixo. Rafael, a espessura da laje é isso aqui, ó. Galera, todas as dúvidas que vocês tiverem, pode perguntar, tá? Não fiquem com vergonha ou algo a perguntar, tá? Então, o que acontece, ó? A espessura da laje, Rafael, é essa aqui, ó. É a espessura do patamar. Daí sobe aqui, ó. Essa espessura aqui, ó. Ela é de acordo com esse vão aqui, ó. Se esse vão for menor que 3 metros, aqui tem 10 centímetros. Se for de 3 a 4 metros, 12 centímetros. Tudo junto, Robson. Mas é sempre de eixo a eixo, tá, galera? Toda estrutura a gente apoia no eixo de uma viga, do eixo de um pilar. Então é sempre de eixo a eixo, tá? É o patamar mais o lance. Beleza? Então, se vocês quiserem anotar a questão do vão, ما قدرتيش تستوعبي صدمة كبيرة وقررت تحصليني من محاولتي الانتحار وبطريقة ما تم نجدتك ودخلتي المستشفى تاني يوم قعدتي فيها 5 أيام وخرجتي بعدها عقلك عمل نفس الطريقة اللي متعود عليها خلقتي ذاكرة جديدة وهمية بقت واقع قدرتي تكملي بيها قصة جديدة بحياة جديدة وكأنهم اتولدوا في حياتك من جديد بس الفرق انهم كلهم بقوا بيعملوا e como nós calculamos a carga, بتتصل بيا como que nós calculamos شو المرض يعني a carga dessa laje. Essa laje ela é inclinada, né? Ela tem uma inclinação por causa do lance da escada. Ela é calculada através dessa equação aqui, ó. Eu vou dar a equação final para exemplificar para vocês, ó. Então, como que nós calculamos a carga dessa laje para considerar o peso próprio dela? É o H, que é a espessura,
dividido pelo cosseno do ângulo de inclinação da escada, vezes 25. 25 é o peso específico do concreto armado. É o peso específico do concreto armado. Essa é a equação para calcular o peso próprio da laje. إحساس إن حياتك عبارة عن عربية ماشية بسرعة وأنت مش قادر تتحكم فيها ولا توقفها بجد مرعب. مرعب ونهايته أكيد معروفة. Peso específico do concreto armado. Não. É o peso específico do concreto armado. Não é o FCK do concreto, tá? برافو عليك يا حبيبي. ماما هي شو الفيتامين اللي ماما بيعملها؟ بيحط بنانا، بيحط ليتشي، بيحط هي بيحط شوية واي، بيحط قاعدة لوحدك بقالك كتير. بيعملها زمان. كويسة؟ قاعد زي قاعد تذكر بيحط من هاي، بيحط شوية واي، بيحط حليب، بيحط هاي ركز كده. تبع مش عارف. لونها مثل باستا، هي باستا أمريكانا اللي في ما القصة بعرف. هي بتجيبها مش دايما كان بياخد. تبع عشان ما تحطي شيء غلط تطلع من طيبة. أنا نفسي أخدها. Não. Se fosse 3 metros, você olharia a espessura, daria 12 centímetros, então ficaria 12 dividido por cosseno do ângulo vezes 25. صباح الخير يا حبيبتي. اللي اداني البطاقة كده. Não, Murilo, você tem que olhar na tabelinha. Se for menor que 3 metros, é 10 centímetros, entre 3 e 4 metros. Entre 3 e 4 metros. 12 centímetros é o que você vai colocar no H. O H aqui, ó, é 10, 12, 14. Não, o vão não entra no cálculo. واضح إن داليا اتعرضت لسلسلة من الصدمات بشكل ما. لو إنك عندها O H é a espessura da laje. هتفرق بيها من الواقع ومن الوهم. A voz está falhando. تعليم النظريات شيء مهم. Não é voltando a acostumar a falar. معايا أدلة بالضبط كلمتين قتل. كل اللي عايز أعرفه دلوقتي. Luísa, nós estamos calculando دي أبدا o peso العقل البشري أعقد مما حضرتك تتخيل. الموضوع محتاج شوية وقت على ما أقدر أخليها Deixa تفرق eu escrever aqui. اللي حصل فعلا وبين اللي بتتخيل. Melhor. للأسف يا دكتورة. بصراحة الوقت مش في صالحها خالص. أنا عارفة بس هقول لحضرتك على حاجة. خليني نتكلم معاها. أقدر أتكلم. مش دلوقتي خالص. مش قبل ما تسترجع Espera aí que eu vou escrever aqui. Espera um pouquinho. لأن الضغط عليها دلوقتي وإحنا بنجيب نتيجة عكسية تماما. بعدين هي افتكرت فقدان أسرتها. دي نقطة كويسة
É o peso próprio da laje. Tá? É o peso próprio da laje. E aqui, ó, الفرق بس يا خالد ان انت مش موجود. اكيد اتجننت ولا ضرب مخك يا حاج. انت عايز شويه هلاوس موجوده في دماغك انت لوحدك. كل ده عشان ايه؟ شك فيا ومع مين؟ مع الرشا. مامي بقيت عملت صوت الموبايل. انا بقيت شخص تاني. انا بقيت احسن من كده مع ولادي ومش مركزه في اي حاجه خالص. tá? Então, حضرتك بتخاف على ولادك مني ولا حاجه؟ انا مش قصدي اقول كده خالص. calma que nós vamos aprender, tá? بالذات ان انا سبت كل حاجه في دنيتي دي عشان اقدر اربي الولاد. دلوقتي انت اللي خايف على ولادك مني. داليا تعالي يا نور بابا بيسأل عليك. Coloco, Rafael, vou colocar com essas anotações sim. No final da aula eu coloco. طب يلا في البوسه الحلوه. يلا بقى ورينا ترسميني ازاي. اقعد انت بقى هنا ارسمي جوه على ما انا هحضر ولادك. Robson, يلا يا ستي. quando nós falamos em laje, como uma laje ela é uniforme, o que a gente calcula para 1 metro é o restante. Então, a gente calcula 1 metro da escada, é a mesma coisa que para as demais. Então, nós calculamos por metro. Por isso que não multiplica pela largura da escada. الاقراص كانت عباره عن عقارها واسع تعطيه لمده A gente طويله. calcula 1 metro quadrado de laje, حدث فقدان الذكاء. é o restante dela. حضرتك ما تعرفيش الجديد ده واخد منين بالظبط. Porque a carga é uniforme, é a mesma, não varia. طيب انا هتعب حضرتك معايا معلش. ممكن تعرفي É igual, é que vocês não tiveram módulo de estrutura Zoom, né? ايوه. طيب انا جاي حالا. هاتولي الجواب بتاع بيت تاني. Então, lajes, nós calculamos para 1 metro. Daí o restante é tudo igual. اللي عليه بصمات سيادتك. الكيميائي طلعت الدواء المهدئ اللي كانت بتاخده ده بس مش نفس تركيبه الدواء اللي مكتوب عليه. Galera, agora lá no. Eu li um slide para vocês. تعطيه لمده طويله ممكن جدا Nós, يزود عن Keila, nós iremos calcular o ponto crítico. É onde o momento é máximo. نفسي اسمه Aqui é o ponto crítico, ó. É um pouquinho para frente do patamar. Eu vou chegar nesse ponto ainda, tá? Estou indo bem devagar para vocês pegarem o conceito. A gente, por enquanto, a gente só está anotando equações, tá? Por enquanto é só equações que nós iremos utilizar. Beleza? Eu estou indo com calma aí para que todo mundo, até agora, é só equações. Daqui a pouco a gente entra no conceito. Galera, os degraus, ele não tem função estrutural.
é só para dar o formato. اللي عليه بصمات سيادتك. Então, o que é? O B é o espelho. É o espelho. Galera, minha letra é horrível, tá? Ainda mais nessas canetinhas aqui. وانا ما عدتش مستحمل اللي بيحصل ده. انت قلت لي عن المناعه حاجه معايا. Então levem em consideração, tá bom? لكن احنا كده في الرزق. Então, ó, é o espelho dividido por 2 vezes 24. O que é 24? É o peso específico do concreto simples. O que é o concreto simples sem armadura? A laje, ela é de concreto armado, então a gente multiplica por 25. Como os degraus é somente de concreto, a gente multiplica por 24. مش عايزك نايم يعني. في فيديو كده صغير يعني. اتفرج عليه وقول لي رايك. مش خد وقت. ده ايه ده يعني مش فاهم. الفيديو ده يا حبيبي متسجل من كاميرا المراقبة بتاعت القاتل المسكين اللي في نفس المواصفات. شبه كمصطفى على فكرة والله شبه جدا. وانا اسف يعني سوري. بيزق نفس الذكاء. حاجة لذيذة كده. وهنقدم بقى مع الفيديو ده سلاح جديد اللي عليه بصمات سيادتك. بصمات ايه؟ انا شفت الفيديو ولا شفت سلاح جريمه وما تعرفش تثبت حاجه. ايه ده مصطفى؟ ايه المشكله يا حبيبي؟ تعرف تعمل. Pode falar. O áudio está muito baixo, não estou ouvindo. قلت لي ان انت شفت الكلام ده يا ربع ساعه الفجر. ماشي انا لقيتها وطلعت. بحس حاجه غريبه على O Aldair, seu áudio está muito baixo, não estou ouvindo você. Vê se você consegue melhorar seu áudio, está muito ruim. ما لاحظتش حاجه غريبه الفتره اللي فاتت على مدام داليا. طريقتها يعني ما كانتش متغيره معاك شويه. الحقيقه يا باشا هي كانت بتعصب حبتين. يعني بتتكلم بعصبيه كبيره ما كنتش متعود على ايديها يعني. Galera, quem copiou, dá um ok, por gentileza, tá? الو ايوه يا باشا. عايز اتكلم عليك. حلو. وكمان رابط ده اهم حاجه. عايز اتكلم نفس الوقت وتعملي كل حاجه. تمام كده. خلاص ماشي يا باشا. ماشي يا ابراهيم. روح انت دلوقتي ولا انا عاوزك هقول. تحت امرك يا باشا. مع السلامه يا باشا. Ô, Aldair, se puder desligar o áudio. Professor, Oi, pode falar. tem uma dúvida, por favor. Aqui a gente está calculando o peso específico, certo? É o peso próprio, daí a gente multiplica pelo peso específico. Aí nesse caso, do degrau, é B dividido por 2 ou B vezes A dividido por 2 para achar esse volume? Não, B dividido por 2 vezes 24. Ah, beleza. Achei que tinha que achar o volume aí. الو عايزك تكلم الدكتور حالا. عايز اعرف العياده ديت والدكتور اللي مشغلها. صحيح موضوع الولد اللي انا قلت لك عليه. عرفت عنوانه؟ طيب سلام. Galera, alguém... É isso que eu ia falar, Keila. Se alguém tem o WhatsApp dele, pede para ele desligar por gentileza. Acaba atrapalhando a aula. Galera, a carga variável
Eu acho que é alguém ligando, né? Obrigado, Aldair. Galera, a carga variável é considerada 2,5 para residências e 3 para comércio. Isso daqui é carga de pessoas, cargas variáveis. Para residência é 2,5 e para comércio é 3 kN por metro quadrado. Tá? Isso está previsto na NBR 6120. Tá? Então, carga variável para pessoas, 2,5 kN e para comércios, 3 kN por metro quadrado. É importante vocês copiarem isso também, tá? Qual que é a norma, professor? 6130? Eu sempre me confundo entre 6120 e 6122. Deixa eu só ver aqui rapidinho. NBR 6120, que é de cargas. Isso mesmo, NBR 6120, tá? Eu me confundo, 6122 é de fundações. Não, Kleber, não é atividade não, é exercício para nós aprendermos a dimensionar uma escada. يعني انت ما شفتهاش ولا طبعا الكلمه دي يا باشا طب اقول لك ايه ما لاحظتش حاجه غريبه الفتره اللي فاتت على مدام داليا طريقتها يعني ما كانتش متغيره معاك شويه الحقيقه يا باشا هي كانت بتعصب حبتين يعني تتكلم بعصبيه كده وانا ما كنتش متعود منيها على ايديها وبعدين كانت تطلع تخش كتير على غير عويلها بكسر انت بيبدا Logo, logo a gente vai fazer um exercício para entrega, tá? مجدي تعال شوف بداية الحكاية هاي بداية الحكاية فين عليها اعصابي كلها دكتور تمام Galera, então, esse é o exercício que nós iremos dimensionar. Já foi dado o espelho e a pisada. ممكن يكون بسيط بس بقى ليه علاقه كبيره عايزك تصاحب داليا وتبقى صاحبتك الانتيم ودايما تبقى Espelho de 16. كل الطرق النفسيه اللي درستها Tá? ولا طريقه التنويم المغناطيسي الراجل ده هو اللي انقذها من الحقيقه والجوازة اللي حكيت لي عنها هي اللي هتعمل كل حاجه فعلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل خد كل اللي انت عاوزه وحط الفلوس في Tá? Então, شكرا يا راجل طيب aqueles que quiserem copiar, vou dar 5 minutinhos. بشتري سجاير وحاجات كتير قوي Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Mas é importante aqueles que quiserem deixar tudo organizado. مش فاكر الخاتم؟ Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Esse L que seria o comprimento aí do eixo a eixo, esse dado não tem? A gente vai calcular no próximo slide, Ah, sim. tá? No próximo slide nós já calculamos, tá? بالامانه كنت بتيجي مع الاستاذ زكريا زمان
بس انا ما عدتش على المحل هنا ولا قابلتك ولا اي حاجه. لا لا، بس انا فاكر كمان حضرتك كنت بتشرب نوع سجاير معين مستورد، كنت بجيبه لك مخصوص، صح؟ ما شاء الله على دماغك يا عم صلاح. معقولة انت فاكر السجاير اللي كنت بشربها ده؟ انا مش فاكرها اصلا. يا زكريا، يا زكريا، احنا فتحت لنا طاقة القدر تقوم انت قافلها في وشنا. فكر شوية يا زكريا، ولا اقول لك ما تفكرش، طلع نفسك كده من القصة دي خالص. هو مصلحة، بدل ما تتقسم علينا احنا الأربعة وتقسم علينا احنا الثلاثة، لا ثلاثة ولا أربعة. ده حق البلد ولازم يرجع لها. لا احنا اول ناس ولا احنا عايزين الناس تعمل الكلام ده. يا جماعة، برضه زكريا بيتكلم صح. حاجة زي دي هنروح كلنا في 60 داهية، وساعتها كل حاجة هتضيع. يبقى بلاش، اطلع انت منه واعتبروا ان انتوا ما سمعتوش اي حاجه عن الكلام ده. ولا ايه يا عبد الحميد؟ انت بتهددني؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت نسيت كنت ايه وانا خليتك؟ مش ببلاش يا زكريا، ولا نسيت اللي جوه دي الامين وعملت ايه عشان تتجوزها؟ ولا ايه بقى؟ احنا مش جايين نتكلم في القصة دي خالص. احنا من الاخر كده زكريا جايين عشان ناخد قرار. هتبقى معانا؟ يا ضدنا يا زكريا. لا، ضدنا ايه؟ زكريا معانا ومننا، هم مصلحة واحدة. لا، في الموضوع ده بالذات انا ضده. اعمل ايه في الكلام عندك؟ وما عنديش كلام غير. وما تنساش ان الورق اللي نزل من جيب الارض انا لسه واقف من الحاجه ونتسجل في الشغل. ماشي يا زكريا، بس خليك فاكر. زكريا سايب عندك حاجه من ورق الارض ولا كل حاجه في البيت التاني؟ يعني انت متخيل لو هو سايب عندي ورق اديهولك؟ او حتى هخليك تبص عليه؟ يا مدام صفية، عبد الحميد خايف على زكريا، خايف على المنصب. Mais um minutinho eu já عايز يعمل مستقبلك ومستقبلك. inicio com vocês, tá? Galera, novamente, eu tô indo bem devagar, que eu prefiro ir devagar e vocês aprenderem do que eu correr com a disciplina, tá? Então, por isso que eu tô dando um tempo para copiar certinho. والنهاية تحاول تقنعه تغير رأيه. لا، ولا اي حد يقدر يجبر زكريا يعمل حاجه هو مش مقتنع بيها. وصحيح انا في الاول اتجوزت زكريا بالاتفاق معاك عشان انفذ اللي في دماغك، بس بعد كده انا حبيت زكريا ولقيت فيه كل مواصفات الراجل اللي انا بتمناها. مش هتقول لنا بقى زكريا شايل ورق فين؟ انا معرفش اي حاجه عن الموضوع ده وما عنديش ورق. قلت لك يا عم دي دماغها ناشفه زي اللي اتجوزته بالظبط. طب بص بقى كده. Galera, então, é a pergunta lá do colega lá do Ábido. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá? O nome, mas como que nós calculamos o ângulo, tá? Então, esse mesmo ângulo aqui, ó, semelhança de triângulo, tá? Esse mesmo ângulo aqui é esse carinha aqui, ó. É esse carinha aqui, ó. Então eu vou desenhar o degrau aqui, ó. Tá? Então aqui tem 28. Aqui tem o ângulo. E aqui tem 16,7. Lá de trigonometria, né? É tangente de alfa. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o 16,7 e o 28 é o cateto adjacente. Então, tangente de alfa de 16,7 dividido por 8 dá 0,596. Se você pegar na calculadora tangente a menos 1
ou arco tangente de 0,596, هيبدأ تسيب فراشة بشكل بسيط وكده هندخل جوه المندلية vai chegar no ângulo وهينشأ de معاها أول ذاكرة وهمية في المكان. 30,79. Se der diferente, pouca coisa, é questão de arredondamento, tá? Então, o nosso ângulo da nossa escada tem 30 graus, 30,79. O cosseno de 30,79 كنت طالبة اوردر اونلاين ما جاش. لا ما حدش جه. على فكرة posso já. ابعد عن دالي عشان ممكن تصك. فالحل É o 0,859. تروق اعصابك عشان ما تعرفش. تمام؟ سلام. Galera, como que nós achamos o ângulo? Trigonometria. Seno, cosseno, tangente. Como eu tenho os dois catetos, eu trabalho com tangente. Então, o tangente é o cateto oposto, que é o 16,7, dividido pelo cateto adjacente, que é o 28. Isso vai me dar 0,596. Como que nós achamos o ângulo? É só você ir na calculadora, apertar Shift tangente de 0,596. Você vai chegar no ângulo. O ângulo de inclinação da escada. لما يبقى هترجع أنا هشاور لها عليها بطريقة غير مباشرة. Fazer barulho, ai, não falei. Fica bem fechado aí. أسمع صوت جاي من بعيد وبعدين بيقرب. ما تخافوش. E como nós encontramos o vão? يبدأ واطي بعدين بيعلى. يلا. Ó, é do eixo da viga. هخليها تصدق قصة A viga tem 20, então é 10 de um lado, بعد ما ننجح في زراعة أول نقطة عالية 10 do outro, ده يجرب الاختبار. 1,5 do patamar, هنخليها تشوف بعينيها اللي احنا عايزينها تشوف. بس شكلك مش عايزة تروح. هتعرفي تسوقي أصلا ولا تسيبها وتركبي معانا؟ كده انت خايف عليا؟ طبعا أكيد خايف. Céu e mãe. Caminhada, céu. Ah, comeu a mão dele. هنحتاج وقتها نضم حد لينا يساعدنا. وأنا عارف أضمن مراقبين إزاي. e 8 vezes 28. انا مش عايزة اضغط عليك والله بس انا Espera aí que eu já explico para vocês, ó. تحبي نبدأ منين؟ Perfeito, isso mesmo. Não, é 394. É porque tem mais 10 aqui, que é metade da viga aqui, ó. هنا في المنطقة. اكيد É para dar 394. عن الناس اللي كانوا بيسألوني وصحابهم على علاقتهم بالبيئة الوردية. يعني أنا محتاجة الحاجات دي في أسرع وقت ومحتاجة بجد مساعدتك. داليا زكريا حمدان محمد عبد الحميد الورداني. وبعدها بقى هنوجه السلاح اللي احنا عملناه لسيد النبي الورداني وعبد الحميد الورداني. Galera, como que nós encontramos o L? داليا أنت ما بتردش عليا ليه؟ داليا أنت عاملة كده ليه؟ طب في حاجة حصلت قولي. Perfeito, Robert. يا داليا Perfeito, aqui, ó. Ó, galera, preste atenção, por favor. Eu tenho أيوة كمان. metade da viga, a viga tem 20, metade é 10, mais o patamar que tem 150 centímetros, mais 8 degraus de 28 e mais metade da viga de baixo. Isso me dá 394. Está entre 3 e 4 metros, então nosso H é
12. Então é metade da viga, mais o patamar, mais 8 degraus, mais metade da viga, totalizando 394. Está entre 3 e 4 metros. O nosso H da laje é 12. Vou deixar vocês copiarem aí. اللي شاف الحادث بلغ بيقولوا العربيه اللي خبطته خبطه جامده جدا وجريت. ودي ورقه لقوها في دواسه العربيه. وريني. ايه ده؟ دي كده بقى مش مجرد حادثه عاديه. Logo, logo a gente chega na armadura, Keila. بعد ما عليكم ناس فينا. حقهم بالله اللي بينافس. Oi. Esse material você vai disponibilizar depois? Se você tá trabalhando? Vou disponibilizar com essas anotações aí, tá? Na sala de apoio lá? Não, lá no Google Sala de Aula, no Classroom. Vai ter lá assim, materiais complementares. Daí eu vou colocar aula com anotações. Galera, eu tento transformar as minhas aulas o máximo possível na linguagem que vocês entendem. Tá? Então, eu tento falar a linguagem, eu me vendo como aluno, como eu iria aprender. Daí, eu não consigo ser 100%, mas eu me esforço um pouquinho, galera. Agora pra escolher uma cor é difícil. التمرين هدف. ايه Acertou na vida. ممكن بحقه وحبسته. Quem copiou, dá um ok aí para nós calcularmos a carga, tá? É um L, é que não saiu o L aqui. É menor aqui, ó. É o L, que é o comprimento. Eu vou jogar com a douradinha. ما كنتش في الطريق عمر الولاد ويمشي ما كانش كل ده حصل. يعني يا حبيبتي انت كنت ضحية خدعة كبيرة مالكيش ذنب فيها. بالرغم ان الادله كلها ضدك الا اني متاكد ان مالكيش اي علاقه بقتل نبيل وعبد الحميد. انت كنت تحت ضغط نفسي كبير جدا وكنت مجرد سلاح في ايد القاتل الحقيقي اللي ان شاء الله هنجيبه قريب واحنا مراقبين مي وكمال ثابت. Pode, Jorge. Não... Isso aí não vai ter interferência no cálculo, não. Muito pouquinho. مع ان مفيش ولا دليل واحد يدلهم لحد دلوقتي. Ele saiu. الكاميرا دي بتسجل. Galera, então, vamos lá, ó. Carregamento. Qual é a carga que o patamar está sendo submetido? 33 سنة. والمعترف ان هو دلوقتي ده مش تحت اي ضغط ولا تهديد. E aqui é o lance. العقلية. الدم اللي قتلت عبد الحميد الوهداني ونبيل وهداني مع سبق الإصرار والترصد. Então eu tenho que saber a carga do patamar. Ó, a carga do patamar e a carga do lance da escada. Deixa eu... طب وده معناه ايه؟ دي
بتسلم نفسها لحد المشنقة. Queria pegar essa figurinha aqui. إنسانة فقدت كل شيء، أبوها وأمها وجوزها وأولادها. هيكون عندها أي رغبة في الحياة تاني ليه؟ ما عادش عندها حاجة تعيش عشانها. ده مجرد رد فعل. هي محتاجة علاج نفسي مكثف الفترة اللي جاية، وأنا هحاول أبرر الاعتراف اللي قالته في التسجيل ده بشكل منطقي في التقرير. Aqui. القانون اتعمل عشان يعاقب الجاني مش الضحية. الأجل الحقيقي لسه بره. Deixa eu ver o que que veio, calma, deixa eu ver as coisas de graça aqui. Ah, não veio mais nada, Rosita. لا بسبب طلب الفلوس. الحساب المتأجل ما بينتهيش، لازم هيجيله يوم يدفع، وساعتها التمن مضروب في 2. Galera, então, como que nós calculamos o peso próprio do patamar, da laje? É o quê? O H, que é 12, vezes 25. Essa laje tem um revestimento cerâmico, que foi dado uma carga de 0,85 kN por metro quadrado. Ela tem um reboco na parte de baixo. Isso daqui tudo está na norma NBR 6120. Então, revestimento, reboco, como é uma escada residencial, a minha carga é variável. Então, eu tenho o peso próprio da laje, mais o revestimento cerâmico dessa laje. Ela é coberta por um revestimento cerâmico. Um reboco na parte de baixo. Carga variável por ser residencial. Reboco na parte de baixo, tem que considerar também. Embaixo aqui do patamar, ó, foi rebocado, ó. Um acabamento aqui na parte de baixo, aqui, ó. Embaixo da escada, essa escada é de vão, ela não tem fechamento lateral. Você consegue ver o fundo da escada. Daí você dá um acabamento melhor nela, né? É.
Professor, Oi, pode falar. desculpa, o senhor respondeu aí, mas eu estava anotando aqui, não prestei atenção. Esse Q refere ao quê? Deixa eu escrever aqui. É carga variável, tá? Ah, é aquela do, no caso, como é residencial, 2,5. Isso. Deixa eu pôr aqui, ó. Ah, tá. Carga Ô, Rafael, essa carga variável, ela é na vertical, é carga de, podemos considerar de utilização. Pessoas subindo e descendo, quando a pessoa sobe com algum tipo de material, algo desse tipo, tá? Galera, e do lance da escada, ó? Como o lance, ele tem uma inclinação, então como que nós calculamos o peso próprio? Então aqui, ó, peso próprio. É o 12. É o 0,12 dividido por cosseno de 30. Deixa eu lembrar o ângulo aqui. 79. Esse resultado vezes 25. Então, isso, cosseno de 30,79 dá 0,859. Você poderia colocar direto 0,859 ali, ou colocar o cosseno, que é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, o meu deu 0,859 mesmo. Vê se sua calculadora está em DEG. Então, acabei de fazer aqui, deu 0,859. Mas, Jefferson,
Essa pequena diferença não muda, ó. Do Ábido também deu, ó. Da Keila. É alguma coisinha que está apertando errado aí. Mas é muito pouca diferença, tá? Galera, o degrau... Não é possível, você tem A? Fofinho. Minha mãe. E onde que tá com uma blusa que foi mais perto? Minha mãe. Oi, minha mãe. Isso, 16,7 é o espelho, é a altura do degrau. A base é 28, a base a gente não usa nesse caso. A gente vai usar o espelho dividido por 2 vezes 24. É a equação. É o espelho, é a altura do degrau. É o espelho. Não é a pisada. Isso, é o E. O E é o espelho. Tá bom. Tá não. Então eu tenho Ai, fofinha. Dai, la tá. Dai, mamma, dai, perché questa cosa porta che da mille setterà. Tá. Dai, Rofi. Dai, apri. Então eu tenho aqui, ó, Dai. o peso próprio, mais o degrau, mais o revestimento, mais o reboco, mais a carga. Mais a carga variável. E o peitoril aqui, galera, ó, ele foi dado no exercício. Ó, o peitoril tem uma carga de 1,5 kN por metro. Então nós pegamos a carga do peitoril, que é isso aqui, ó. Todos saibam o que é peitoril? É isso aqui, ó. Ah, gente, pô, 71. Bora, mano. Maluco, tirei 3 no bomba e vocês ainda CT. Tá vendo aqui, ó? É que a foto, aqui a escada, é isso, é exatamente isso aqui, galera, ó. Isso, Lindenberg. Só tinha um cara aqui. 3 marcando CT e um homem bomba. Então, ó, a gente pega essa carga e divide pela largura da escada. Sky tava comigo. Eu matei Sky, tava seco. 1,5 é a carga do peitoril. E aqui nesse caso, 1,5 também é a largura da escada. Isso aqui é a largura da escada. Professor, tá certo Oi. essa carga em metro do peitoril, 1,5 por metro, quilonewton por É metro? isso, ela é distribuída por metro. Não tinha que ser por metro quadrado? Não, porque ela não é na área inteira. Ela é aqui assim, ó. Então ela é distribuída por metro aqui, ó. É como se fosse uma parede.
tá? Não é por metro quadrado. Considerar, né? O L, né? Não entendi. Porque aqui a gente ainda não tá levando em conta o L, né? Ainda. Isso. Daí quando a gente multiplica pela largura, dá em metro quadrado. Beleza. Sim, Luísa, eu acho que eu sei o que você está confundindo. Porque lá na fórmula ele usou como B, mas escreveu a altura do degrau. Eu já volto lá já, tá? Lá no desenho está como B, mas é o E, que é o espelho. Tranquilo. Não, eu vou. Estou esperando vocês terminarem de copiar. Quem terminar, dá um ok aí, tá? Olha a pressa do pessoal ir embora, ó. Se fosse em sala de aula, todo mundo ia ficar, cadê a chamada? Ô, professor, o estacionamento vai fechar, pô. Libera aí. Isso mesmo. Era legal quando tinha, né, nos campos assim, né, Memorial, Vila Maria, própria Vila Prudente, né, na hora os alunos faziam de tudo para ir embora. Daí quando eu estava indo embora, ou eu passava de carro, ou de a pé que eu ia de trem, eu via a galera conversando tava todo mundo reunido ali próximo aos bares, né? E a galera ficava sem graça, porque eles inventavam mil desculpas. Mas, hora de ir embora, daí passava uns 20 minutos, né? Tava lá próximo lá, conversando com a galera. Pessoal, então, a aula que vem se eu explicar isso para vocês hoje, vocês não vão entender. A gente precisa de um tempo para aprender o que seria esses diagramas aqui, tá? Então, eu vou parar por aqui na aula de hoje. Vou parar por aqui. E na próxima aula a gente continua para chegar no momento máximo. Eu preciso saber qual que é o valor dessa bolinha aqui, ó, para calcular a armadura. Olha isso, os caras só deitam. Beleza? Não adianta eu ir fazendo e vocês ficarem com dúvida, tá?
Volto, ô, Luísa, Keila, é a largura da escada tem 1,5 m aqui, ó. Eu pego a carga do peitoril e divido por 1,5 m, que é a largura. Tá? É esse 1,5 m aqui, ó. Galera, beleza? Boa noite para vocês. Bom descanso. Até quarta que vem. Eu vou colocar essa aula no Classroom, tá? Espero que vocês... Não, Kleber, a gente tem que terminar. Tem que terminar o exercício, ainda falta ainda. Beleza, galera? Espero aí que vocês tenham compreendidos aí. Então falou, professor. Obrigadão. Até semana que vem. Até mais. Bom descanso. Boa noite, galera. Bom descanso aí para vocês.
Não entendi. Por quê? Calma aí. Eu não entendi a pergunta. Foi por mim, não viu? É o problema de ter 60 Hz. Você pode reformular se você quiser liberar o áudio também. É o problema de ter 60 Hz. Porque eu abri. Aí tinha chance dele não ter me visto. Vê como são até. Tinha chance dele não ter me visto. É, eu desconfiei, mas piada. Eu forçaria uma coisa que forcei, né? بكفي تفكيره وبالحكي يعني هو عم فكر بشيء Força, não vale a pena tá dando muita força. فكر انه غير عم يسمعه. Você pode reformular a pergunta? Eu não entendi. Faz bem shielding, não errei não. ما عرفتش شو ب 10 دقائق هيك Gente, كان عم شويه قام واحد منهم مبارك وجهه. tem a Fade e Sky ainda fora. Vou chegar aí. Ela tá de frente. Tava lá também, tava DD, pode vir Costa. Costa, escutei. Costa. Ah, long. Because there's no way to turn around. Queria puxar porque pra longe troca, mano. Sim, não entendi mesmo. Ah, mano, sou eu. É incrível, é sempre eu. Não vou abrir mais não, porque você se for. Eu não sei se eu vou pronunciar correto. Eu não entendi a sua pergunta. Eu não entendi o que você quis dizer. Você fala da unidade de medida do quilonewton? Hein?
É Diophite. A pronúncia do seu nome?